सोशल मीडिया के तमाम दोस्तों की खिदमत में एक दफ़ा फिर मेरा प्यार मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम दोस्तों। हमेशा की तरह मैं सबसे पहले तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त थे सबका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे बड़े भाई हाजी अली हुसैन की ताज़ियत के मेरे पास मेरे रूम पे आए सऊदीया में, और जिन्होंने मुझे टेलीफोन्स कॉल किए, मैसेजेस किए व्हाट्सएप पे और मुख्तलिफ़ ऐप्स पे। मैं तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे भाई के इसाली सवाब के लिए दुआ की। और एक दफ़ा फिर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि उसके लिए दुआएं करें, क्योंकि अब उसको दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उसके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मैं एक दफ़ा फिर तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, खान साहब को सपोर्ट करता हूँ। सियासी वीडियो है ये, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने जो है उसमें कुछ बातें की। मैं बहुत कुछ वीडियो करना चाहता था या बहुत कुछ करना चाहता था इलेक्शन के हवाले से, 2024 के इलेक्शन के हवाले से, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि 8 को इलेक्शन थे और 6 तारीख़ को मेरे भाई का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से मैं अपनी एक्टिविटीज़, किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो जारी नहीं रख सका उस पर, क्योंकि ना हमारा कल्चर और ना हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता, और ना मेरे दिल में इतनी हिम्मत और ताकत थी कि मैं बात कर सकूं या वीडियो बना सकूं, क्योंकि मुझे बहुत दुख था भाई का, और है और रहेगा। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो जो मेरी अपनी एक्टिविटीज़ होती है और जो मेरे खान साहब के साथ मोहब्बत है, उसको मैं वक्तन बवक्तन अपने अल्फाज में जो है वो बयान करता रहता हूँ। मैं तमाम जितनी भी सीट्स पीटीआई जीते हैं, छोटे बड़े, स्पेशली केपीके से, मैं केपीके के ग़यूर आवाम को सल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने एक दफ़ा फिर क्लीन स्वीप कराया। और मैं 18 के इलेक्शन में भी शर्तें लगाता था कि 5 सीटें और 2 बड़ी सीटें, इसमें जो है पीटीआई स्वीप करेगी, और इस दफ़ा भी मेरे काफ़ी लोगों के साथ यही बातचीत थी, लेकिन अल्लाह को ऐसा मंजूर ना था कि मैं इलेक्शन से पहले कोई बात करता, क्योंकि मेरे भाई का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से मेरे सारे सरगर्मियाँ रहे के दही रह गए। और मैं अपने जो है अभी भी, मैं कुछ देर पहले मेहमानों से फारग हुआ तो मेरे दिल में था कि मैं इलेक्शन पे बात करूं। समझ में नहीं आता कि इलेक्शन, जब कल मैं स्टार्टिंग से देख रहा था नताइज, तो 140 सीटों पे जो शुरू की 2-3 घंटे थी उसमें पीटीआई लीड कर रही थी। फिर उसके बाद अचानक जो है वो रिज़ल्ट्स आना बंद हो गए थे। मैं रात भर सोया भी नहीं था, रिज़ल्ट बंद हो गए, फिर उनको जो है तब्दील करता गया, और अजीब सी सिचुएशन रही। अभी तक जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और बहुत बड़ी धांधली हुई है। और जितनी भी शांगला में हो रहा है, जिसमें 11 आदमी और शहीद हुए हैं, और जो मशीनें बैठ जाती हैं, उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि ये तजुर्बात जो है कब तक रहेगी। 18 से लेके और अब तक, और जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो मुतनाज़ हो रहा है, और जो खिचड़ियाँ पकाई जाती है उससे जो है वो कुछ सबक लिया जाए। और जितने प्रोपेगेंडे आप लोगों ने करने थे खान साहब के, वो सब फेवर में जो है पीटीआई के खान साहब के चले गए। इद्दत निकाह का जो मसला था वो बहुत बड़ा फ़ायदा दे गया पीटीआई के वोटर्स को, और बड़ी हमदर्दियाँ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और लोगों ने जिस तरीके से अपनी वोट की हिफाजत की है उसके लिए तमाम लोग जो है वो मुस्तहक है। आप लोगों ने, जर्नलों ने, जजों ने हर तरह के हरबे आजमाए, लेकिन फिर भी जो है वो खान साहब को न हरा सकी। और जो सीटें मुजज़ाती तौर पर जीती हैं वो उसकी समझ नहीं आ रहा। नवाज शरीफ दोनों सीटों से हार रहा था, शहबाज शरीफ हार रहा था, उसकी बेटी हार रही थी, और जो दूसरा नारोवाल वाला है, और जिस पे ख्वाजा आसफ जो है उसकी जीत का ऐलान किया गया। इन सीटों की समझ मुझे नहीं आ रही कि ये कैसे, एम की मुझे समझ नहीं आ रही, जिनके 4-5 सीटें मुतवक्की थी। पीपल्स पार्टी का समझ नहीं आ रहा कि जिनके जो थी वो 17-18 सीटें, तो वो 52, और वो नून लीग का मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनको 65 सीटें कैसे मिल गई, और बड़े शर्मसार हैं और बड़े लानती
لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا اور ان کو شرم نہیں آتی. اور میں ایک دفعہ پھر عوام سے یہ کہ ایسی جو کچڑی پکائی جائے گی جس طرح 14 پارٹیوں کی حکومت بنائی گئی تھی، اور اس دفعہ پھر کوشش کی جا رہے ہیں کہ جرنیل اپنے منمانیاں کرے، ججز اپنے منمانیاں کرے، تو اس کے لیے جو ہے وہ روڈوں پہ لکھنے لوگ اور جو بھی ہے اس کو منع کرے کہ اس طرح کے لوگ اور اس طرح کی حکومتیں ہمیں منظور نہیں ہیں. اور جتنی بھی انڈیپینڈنٹ لوگ جیتے ہیں، جتنی بھی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ جیتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کو اولین ترجیح دے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا کے پی کے میں سویپ کر گیا پی ٹی آئی ہمیشہ کی طرح. تو جو وہاں دوسری جماعتیں جو ہے پی ٹی آئی کے علاوہ جو دوسری جماعتیں ہیں، میں ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوں، اسپیشلی این پی کا اور جے یو آئی کا. تو اگر آپ لوگوں نے کچھ کیا ہوا ہوتا، یا جماعت اسلامی ہو گئی، یہ تحریک پاکستان سے پہلے کے بنی پارٹی ہے، اس طرح این پی بھی تحریک پاکستان سے پہلی پارٹی ہے، اور جس طرح دعوے اور شور یہ کرتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میری بیٹی کا آپریشن جو ہے وہ 2 دفعہ اوپن سرجری ہوئی ہے ہارٹ کی اس کے، اور وہ بھی کارڈ پہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ خان صاحب کو اپنے زمان میں رکھے اور اس کو جو ہے جلد از جلد رہا کریں کہ وہ باہر آ جائیں. اور ہمارے جتنی بھی میرے علاوہ ہمارے چھوٹے بڑے 10 ووٹ بنتے ہیں، تو میں نے سب گھر والوں کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو بھی کھڑا ہو اس کو وہ آپ لوگوں نے ووٹ پول کرنا ہے، اور ہم نے ان کو ووٹ دیا ہوا ہے اور آئندہ بھی دیں گے. اور ایک دفعہ پھر میں ان تمام پارٹیوں کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں جو کہ الیکشن میں ایک سیٹ بھی نہ جیت سکے، اور ان کے دعوے اور باتیں درے کے درے رہ گئے. باقی مجھے کچھ لوگ جو ہے میسیجز کر رہے ہیں یا کچھ مجھے جو ہے ویڈیوز بھیج رہے ہیں کہ اتنے بندے بھاگ رہے ہیں، اتنے یہ کر رہے ہیں. تو میرے پاس نہ پارٹی کا کوئی عہدہ ہے، نہ میں عہدیدار ہوں پارٹی کا، بس میں خان صاحب کا سپورٹر ہوں، اور اس کو میں 80 کے عشرے سے جو ہے وہ لائک کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اللہ اس کو صحت اور زندگی دے اور جلد از جلد اس کو آزاد کرائیں تاکہ وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے غریب عوام کے لیے کچھ کرے، کیونکہ اس وقت وہی ایک آدمی مجھے نظر آ رہا ہے جو پاکستان اور پاکستان کے غریب عوام کے لیے کر سکتا ہے. باقی جرنیل بھی اپنے لیے لگے ہوئے ہیں، ججز بھی اپنے لیے، جو یہ گھٹی پٹھی ہوئی پارٹیاں 50 اور 35 سالوں سے جو لگی ہوئی ہیں، یہ کچھ بھی کرنے والی نہیں ہے، اور جو تحریک پاکستان سے پہلے کے وہ بھی کچھ کرنے والی نہیں ہے. میں ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں جتنے بھی لوگ جیتے ہیں ان کو، اور جتنے بھی ہارے ہیں، اور جو مشکوک ہیں جن کے تو وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں یا الیکشن کمیشن جائے. اور لعنت ہے اس الیکشن کمیشن پہ جس کا سسٹم ہر سال جو ہے ہر الیکشن میں بیٹھ جاتا ہے. تو اس کے لیے کچھ کرے تاکہ جتنی بھی الیکشن ہو یہ دھاندلی زدہ نہ ہو، اور اس طرح کے جو باتیں اور سوالات اٹھتے ہیں یہ نہ ہو. میرا ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، اور اس کے بعد آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ پیار محبت کا سلسلہ جاری وہ ساری رکھیں. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، میرے ساتھ پیار محبت کا سلسلہ جاری ساری رکھیں. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.